لم نکو من المصلین اشنا اشی نماز ادا کرن والن اندر اشناش نماز پڑھن والن اندر اشناش مجید آباد کرن والن اندر اشناش رب سنانو ٹکراون والن اندر اشناش انسان ماسی ٹر گمید اشنا ذاتی مجید دروار اشنا ذاتی خدا سن دربار امید اتی چزار بارون کرمد ذاتی پاکی عظمتی علماء کرام اخ نصیحت لشمل ثانی خاطر توجہ تھے جمیکن علماء کرام ثانی خاطر لشمل اخ نصیحت دبن اکساتن اس مویل پتر یم گئی سفر کرن تجھا توجہ میکو یم گئی مویل پتر زوچے یم گئی سفر کرن یل گئی دبن ووید بیابان سندر اتنا کا انسان چھ بستی نچ کا انسان ناظر گا خدایس بغیر نہ کہیں یہ تی کٹ سمجھو خدایس بغیر چھن کہیں بیچ یہ مویل پتھر دبن یہ مویل پتھر گئی سفر کرن اچانک گئی مویل سن حالت خراب دبن امس مویل سن حالت خراب گچھت نو ام مویل انتقال مگر یم دنوی مویل پتھر زچ ان یت اس وانو کوشش پڑی من دون تو سادچ پتہ چھ یہ چواز کن فضونی اندر ایمن دون تو سادش پتا چھ ایم مول چھ امس پنس بچس دینی تعلیم دسمت دینی تربیت دسمت اور یس اون مول چھ تمی چھ پنن مول دینی تربیت دسمت یہ چھ نا واو واو لون بلون یل ثاسک پان دہن سورن حافظ چون نیچو تہ آس پانچن سورن یم ژے قرآن مجید تو گئی پڑھن تو چون نیچو کتھ حافظ کلام یہ صحیح کت کن یل ژے پانس پتہ چھ وضو کت کٹ کران چون نیچو کت بنی امام کم سے کم گژھِ نا آسن توتہِ خبر امس میٲنِس جوانس کہ وضوس اندر کٔژ چھ فرق غسلس اندر کٔژ چھ فرق گژھس نا آسن اور نماز اندر کٔژ چھ شرط نماز اندر کٔژ چھ واجبات نماز اندر کٔژ چھ شرط گژھن نا پتہ آسن موٹ کتھ یتھ أسۍ ونان کیازِ ہر کٲنٛسہِ مسلمانس چھُ علم دین ہیٚچھُن فرض مولوی صوب سے یوت نا چاہے اس میں خاص چاہے عام یس مولانا کی بات نہیں ہے عالم کی بات نہیں ہے یس انسان آس سو امس انسان ہیٚچھُن علم دین فرض فرض چھو آج پائی کیا گو نماز کیا نا اگر بڑی کریو کات بس سمجھاو تھے نماز کیا پانچ وقت نماز کیا اگر نہیں انسان پڑھی کیا شکا سن بنو چھنا گسان گونا آگو انکار کرن اگر انکار کرن تو کافر سپدن بیاگو بنہاس پڑھن کے منہاس چھن فرصت کے منہاس آؤٹ ٹائم کے یہ انسان چھ گسان گناہگار امت پہ ناراض گسان ذات پاک حضرت ہے مگر کافر چھن سپدن سمجھ جو کا گو فرض تراونس پہ گناہگار گسان تو علم دین ہیٚچھُن چھُ فرض یس انسان ون علم دین ہیچ یہ کیا گو یہ کیا گو یم انسان پانچ وقت نماز پڑھ یہ کیا سب لوگ گونا یتھے کٹ علم دین ہیچن چھ فرض ہر کس انسان پہ چاہے زن چھا مرد چھا چاہے کشت بالغ لڑکہ چھا لڑکی چھا چاہے مولانا چھا عالم چھا نہ چھا عام چھا خاص چھا ہر کس پہ علم دین ہیچن عزیزو اگر نہ علم دین ہیچ یہ کیا سب لوگ مگر ام چھ سوری قرآن مجید حافظ کرن دعا کر قرآن مجید چھس نہ سوری حافظ کرن فرض کوتا چھ ون چھنا سوال علم دین کوتا ہیچن چھ فرض تو چھس میکن ساری چھ زمینن تو نصیحت کرن لگ ضرورت علم دین چھ تیوت ہیچن فرض یم کی وجہ سے امس انسان ضروریات زندگی ہن مسائل ہکن حل سپدت بخاری نے سورہ یاد یہ مولوی صاحبن ہز کام قرآن مجید نے سورہ یاد یہ حافظن ہز کام حدیث رسول سورہ پڑھن یہ دیگر مولان ہز کام مگر ہر کوئی انسان یوت علم دین چھ فرض یوت امس ضروریات زندگی ہند مسائل روزمرہ مسائل یعنی طلاقس من کم سات گژھان طلاق رجی کم سات طلاق بائن کم سات طلاق مغلظہ اور وضوس اندر کچھ فرائض کم سچ وضو برقرار کم سچ وضو پھٹن نماز اندر کچھ شرائط کچھ فرائض کم سچ نماز پھٹن یم چھنا امس روزمرہ زندگی ہند مسائل یمن چیزن یون حل زانن امس علم ہیچن چھ امس مسلمانس پر فرض
مگر ام مول اوس نہ ہیچنومت نہ اس مولی ہیچنائت نہ اس اولاد ہیچنائت کیا ہمس تہ نہ پائی دین کیا گو یمس تہ نہ پائی دین کیا گو نت فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مول سے طرف تحائفو من چھ سارے کو بڑ توف بچس دن علم دین ہیچناو بڑ توف چھو مول سن طرف پنس بچس دن علم دین ہیچناون ادب ہیچناون قرآن مجید ہیچناون احادیث ہیچناون اچھ امی نش پات تھاون اچھن دنیا دار بنا اچھن امی نش پات تھاون اچھن سرمایہ دار بنا اچھن امی نش پات تھاون اچھن واللہ امیر ترین انسانی بنا تو اللہ گھر یم کیا چھ مال پتھر دانوئی چھ ان پڑھ یم چھن پڑھا لکھا وہیں کیا کر مال انتقال یہ چھنا ان پڑھ اگر یہ پڑھا لکھا آشا یہ دیا مالس غسل یہ ولیاس کفن کریاس دفن پڑھا جناب مگر یہ گو پریشان نہ چھس کفنی تاگن نہ چھس غسلی تاگن نہ چھس نماز جنازی پڑھا پھشو نا قدر چھنا پتہ میں ساتھی من وائی خدایا میں کیاز کری نا مالس قدر پتہ لی انکال چکا پتہ لی دنیا وفات چکا پتہ قبر پہ میں چیتی دیون تھا مگر وقت چھاسن گم پتہ دہرات ایتی گزار مگر وقت چھاسن گم زندہ چھنا اس قدر ممکن چھنا اس طاقت صلاحیت دماغ پروردگارن چھ قوت عطا کرمت اکو علم دین ہیچت اگر بہ تھی ون ہیچناو ہر کس اصل پہ روز یاد ونکس طاقت یل پہ سان ذہن قوت مکلے سان نڑین ہز قوت مکلے زنگن ہز قوت مکلے بس پہ لاگان تھپ جنات ون پڑھا بہ مولسو مگر ون نا چھن وقت اچھن وقتس پہ قدر آسن وقتس پہ اس قدر کی یل پہ وقت نیران پہ تھپ دان ہی کتھا دپان یل مال کن انتقال ام سن اولاد گو پریشان وہیں کیا کر بیابان اس میں دیہاز غسل تو مگر غسل نہ ولیاس کفن تو کفن تہ پڑھا جناز تو جناز تہ کرہاس قبر من دفن تو قبر تہ تگان واللہ کھننی قبر من تہ پی کت کن والن او میانو جوانو میانو بزرگو یا علماء کرامو کتابن اندر سانی خاتم میں چیر لیشبل واللہ اتن شیطن مارڑ جو سبق گیوں کانت کا جوان آجد یوشیم کا تسید واللہ صدری فنن اولاد اللہ دینی تعلیم دین فنن اولاد اللہ دینی تربیت دین فنن اولاد اللہ قرآن مجید تعلیم دین فنن اولاد اللہ آدیسی رسول اشناون اسوئی حسن آدیق واللہ طریق مصطفیٰ اشنائک دبن یہ لئے مال انتقال کر رونی جو چھو اللہ پریشان وائی خدایا بدما پنس مالس غسل بوناز کفن بڑا جنات بکران دفن خدایا بچو ان پڑھ بہ کیا کر شوٹ لوگ تاونس وہ کیا کر پنس مس مالی دمن چھ پریشان حال یل پریشان گو مصیبت چھ واللہ مصیبت بڑ مصیبت پریشانی بڑے غم بڑے فرمانے مس کھلی اچانک چشم دمن امس پہ نظر دمن اوڑ اوتر افراد ترو افراد نصیحت وچو اللہ علماء کرام کے میں آئیشناون دبن علم اس واللہ جسنے چشم کھلے یہ چھو مصیبت من غمن من چھو والا پریشانی من مبتلا شد دبن علم چشم کھلے ترہن افراد کن پہ نظر ترہن افراد کن پہ نظر دبن یو تین نظر پہ آنی دلس میلے ساتھ آنی دلس میلو اتمنان دبن خدایا یہ تو ہی کرن چھو چھو کرن بہتر شاید یم ترو نفر ونی پڑھنی مینس مالی جناز یم دن امس غسل دی ونن کفن یمائی کرن مینس مالس دفن دبن یلم برون کل ووت یمائی امس جوان سی دبوس ہو جوان پریشان کیا جو ہو جوان مصیبت من کیا جو ہو جوان پریشانی من کیا جو دبن ام کو جوڑان دمل او انسانو او افرادو مین مال کو انتقال بنا چن دینی تعلیم اشلومت بنا چن دینی تربیت مالد میرا چھاپائی امس کت کو چو کفن والن امس کت کو چت واللہ غسل دن کی کت کو چت دفن کنن امس کت کو جنار بڑھن ون پہ ہم تائی کو نظر مہربانی کرو نا مینس مالس پڑھ دو جناز بیول توس کفن تی بے کن تم دفن او میان انسان یہ پوسنا چین بکاری ونول او میان انسان یہ بنگلا چی بکاری ونول او میان انسان یہ اولاد قیام کی دا کھڑا گشی خدایا ببولوں میں سے دنیا دار میں جس نے آری تعلیم دی مگر دین روٹنت بات قرآن مجید اس نے دیوانا پڑھنے آدیس اس نے دیوانا
پڑھنے اسوہ حسنات جتن کے طریقے مصطفیٰ جتن کے ولی چین توجد کت لگر ولی چین نماز کر لگر ولی چور رتبان کت لگی یعنی عیال کسی ایک طرف کھڑا خدایا یہ بنوئی پانی نماز گزار مگر پنیس عیالس نازو سی تربیت کرن وول یہ بنو پانی توجد گزار مگر پنیس عیالس نازو تربیت کرن وول یہ بنو پانی واللہ نماز گزار تا مالی صالحات انجامنن وول مگر پنیس عیالس نازو سی یہ تربیت کرن وول عشاش جتن دنیوت اس بنوئی سرمائی دار جی اس بنوئی بڑ مانی جی مگر دن دین اسیشتین دور مگر قرآن مجید اسیشتین دور اسوہ حسن اسیشتین دور طریق مصطفیٰ اسیشتین دور میں نے جواری نہیں بج گسی خدا اینا چیزی من داری تمت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون او میون محض بند یک پاد کرنک چند انسان پاد کرنک چوکی مصد مقصدی کر دنیا اسمریات یہ کر عبادت ذاتی پاکی حضرتی اللہ دبن یلتران افرادن یوڑ ملت چمنگل حضرت میں نسبل تو کفر امیز پڑھتو اللہ جنازی کردون دفن دبن یم گئی یوڑ عرض گزار یمو کر یوڑو کن فرمونس اے شکتا کیا چون پروائی اس پڑھو چون مالی جناز مگر اچھو شرطک اس وچاو چون اس مول سن روئی اس وچان چانیز مول سن بود اس وچان چانیز مول سن روئی تو یہ مول سن روئی دیش پڑھو جنات پرواہ جن کے واللہ کتاب کھول لینا کتابوں میں آیا ہے دبنیل واللہ یہ بتاؤ ہاؤنے ہم دو کیا چن پرواہی میل پریشنی گئی دور بتاؤ نسمل کیا چو بہاؤ بود دبنی تھی واللہ چادر آئی تو تولے دبنی مفرات روئی آئی یم چاہے کیا کم بوتو وچان دبنی یم کیا چو بوتو وشنا سست یم چو پنی لاب تلن یہ چی کشیر پر تھوک تلن تے اندیز بچس لگاون دبن تروی افرادی لک لک چو ایک شیبان بوچو جان تھوک تلن تے لگاون دبن واللہ ام بچی مرقصد نیوان یم چو نمی جناز پڑن امچن جناز پڑھن دبنی نیرن چوائی دبنی کو بیٹی پریشان خدایا وال پروردگار بقد مصیبت المنکرتن مبتلا انہیں یمترو افراد میں تو امبا پڑھن میں اسمالی جناز مگر یمو کل برکز بیگمن مبتلا یمو پڑھن جناز یمو اشمین اسمال سر ہوئی بجائی نماز جناز پڑھن بجائی دفن کرن یمو لگائے میں اسمال سر ہوئی اس تھک تو اللہ یمو نیو تشریف تیمن رہے تمہاری چوچ باز واللہ پریشانی من پنی چشم چھ بلکل تھے تمہارا اچانک چھ بے نظر تھود وطن تمہارا اور چھ 5 افراد پکن کچھ 5 افراد چھ مینو جوانو مینو بزرگو پکن علماء کرامو کتابنا نر لکمن وائی توجہ کر جو مینو بزرگو یوس انسان بے نموئی مینو تمہزا چھ سلیل و خار دنیا اسمدی کرن ذات پاکی حضرتی اللہ فرماؤں دبل واللہ یم 5 افراد نزدیک ہوت امیس میلے بے ساتھ منا کرنے موترو نفرو اللہ جناز پڑھ مگر یم 5 نفر ما پڑھن مین اسمالی جناز یم ما کرن مین اسمالی دبن دبنی سی برون پامد روئی دبنی کو قدمن ترپیت دبنی کو شخصو وہیں کر تو مہربانی میون مول چپی مت امیز کو فارکال گزریم دیس وائی بشنا پریشینی من امیز گش واللہ گسول گسول اگش دفن گسول امیز گش نماز جناز پڑھ رہے وہیں کر تو مہربانی میں نسمانس پر تو جناز ہمیں سوال تو کفن تی کر دو دبنی موتی تو شارت کہنا چون پروائی اس پڑھو جناز مگر شاچی اتن چنس مال سوروئی وچھو استشیاتن چانس مالسن اشیاتن چانس مالسن روئی وچن وائی چلن پریشانی مدون کنی کو تروتی کنی آئی سوال یمو پوسیتی کنی آئی سوال تمن خراگا خبر یمتما کرنتی یمتما چلاون میں نسبلس روی تھکت نیرن تمن پانا بجن مجبور کر کیم بگر چون چار دگین تمن کین چون پروائی مالس آور روئی مگر میں کرتو یم گم مزازات فرمان دبن یوتی والا چادر آئی تول دبنی من پاشکز گئے بروڈ کن دبن آنجز مالس روگ روئی وچن دبن واللہ بجائی نماز جناز بجائی دفن بجائی کفن ورن یمو پانسو دی تجھ تھک یمو لگئے انجز مالس روئی سلوک تشریف نماز جناز پڑھنے خطر گئی نتایا
توجہ میکن بار بار کھجو پانی پانی صفن مز ہیور توجہ تھجو میکن دبن یتیم اللہ دبن پہنچو دیل تھک لگائی تدرائی دبن واللہ فرماؤنی گو بے پریشانی من مبتلا غمن من مبتلا پریشانی من جل مبتلا گو دبن فرماون ودن چوری دن چو چشمان وار کو کن جوش وسن من خدایا یہ کت مصیبت خدایا یہ کت غما خدایا یہ کت اللہ مول چنان پرتمت مول چنان پرتمت امساد آئیس تعلیم اللہ قدر بنوائی خدایا کاش میں علم دین اجمل کاش بات من مولی صحبت جنبیٹمت یوز گسلوک طریق اشنایا یوز فضوک طریق اشنایا یوز قرآن مجید اشنایا یوز نبی صلی تعلیم اشنایا بجوز پر المال طور تمت تعلیم اش وائی خدایا ایمن مصیبت انسان جنبیون کرو فرماون دبن چوئی دستاز من واللہ بارو دیوان کراک دیوان دبن ایت اسناز مزوی ترے افراد کوت افراد وچو مولی صوب تی ماشو تایی غلط اشناون رتس کتابن اندر نصیت نہیں رتس کتابن اندر دبنی ترے افراد دبنی وائد برون کوئی مولوگ بیان کرنی کوئی من پیو قدمن دن تاز مہربانی کر دو میں نس موجز پڑھ دو جناب ناز بے گوز پریشان ناز میری پریشانی کا دور گنن ون پڑھ دو میں نس موجز جنازی کر دو دبن دبنی موتیو تو سوال کیا چل پروائیس پرو چونس مول سن جناز مگر چیا چن چونس مول سن روئی وچھون دفن دبن واللہ یہ جوان مت یوڑو دفن خدایا یمن پونسترون افرادن ہوم پانستروہی لگائی تھکت درائی ونچیم ترے نفر ونیل پڑھنا ہونا سکت پڑھنا ون ونیل تھکئی لگا ون تب کیا کرک بچھنا تمن ان پڑھ بیکن کی انتگرن فرماون واللہ دبن یتیم ترے افراد چونس مول سوروئی وچن دبن امپا چمی جوانت ونن ہو جوان بناو سب یتی سب چی بنابن امپا چیم ترنوئی افراد امس نمازی جناز نوان پڑھت کفن چوز ونن گسول چوز کنن امپا چونس مولس دفن دی کرن اب سن فرماون دبن و نمترین شکل درائی ونیتی نمترین شکل نیارین دبنی جوان و پوچکن امترو ایکس بزرگ نام نصف دمنی منوسنا سفید واللہ سفید لباس لگت یمنوس روی چمکان ریشی مبارک و چمکان دمنی امترو ایکس بزرگ نام نصف دنو بزرگا تر نفر امتمو لگئی میں نظمائل سکے تمو پون نماجنات حالانکہ ثواب جس کن پوز نفر دیرائی تمو نا پون نماجنات حالانکہ ثواب جس کن بلکہ تمو تی لگئی میں نظمائل اور تم تدرائی مگر توی آئیو توی اسو سفید لباس لگت توی اسو خوبصورت بزرگ مگر توی کرون نماز جناد ادا میں نس مولیس پلو کپن تیمی جو تو گوشل مگر میں انہوں نا راز کیا توی کم شو توی کت کرد کرو میں مدد اگر نمو پانس ترو مدد کر تو توی تریو کت کرد کرو مدد اگر نہیں ہمو پاسترو مدد کر تائی کت کٹ کرو مدد نزولا باون اشکمشی اشیا سوئی پروردگارن اشیا سوئی پروردگارن ہم انترو افراد جی تما آسی مائی رمضان چتر روز تما آسی مائی رمضان چتر روز چون مولس ماہی رمضان بے قدری کرمت چون مولس ماہی رمضان اس قدر کرمت ماہی رمضان روز آسن غفلت از بدورتام سے یلم انتقال کرنا پروردگارن دتک انسانی شکل تمن ترن ماہی رمضان چھ روزان تمہی پروردگارن کری ماہی رمضان چھ روزان انسانی شکل لتا ربن کری مستم کے ذریعے عذاب نازین تماشیم باشک زینا یما آسی پروردگار سین طرف پوچ وقت نماز یما آسی پروردگار سین طرف پوچ وقت نماز حتی پوچ وقت نماز کیا تم نشو سین رب سندال وصل کرن پوچن وقتن حسین رج کرن یا اوسی بینموی بنامت یا اوسی واللہ قرآن پد بر بیرم بنامت یا اوسی اوشو اشرتن پد بند یا اوسی آرامن پد بند مگر ایلی آواز اوز بودن حیال الصلاح حیال الفلاح یہ اوسی آل وصل کرن والن اندر پروردگارن کسی من پوچن وقت نمازن انسانی شکل پروردگارن کری انسان چون مول کرن یہ دے کٹ عذاب اسمن مبتلا توی چنا قرآن مجید فرماون قرآن مجید بیان کرن دمن یتصور
سألون عن المجرمين ما سلككم في سقر دبن الپروردگار جلدین ونو جنتیو اچو جنت تیا کرو رچر چامل تیا ایو پنن پان کامیاب بنائیں یا تیا کرو محنت سلسل وچو توجد وشوادا کرن تشو منگ منتظار بار کرن ذات پاکی حضرتی اللہ تیا رجو پنیو عملوں کی ذریع پنیو کرداروں ذریع پنیو اخلاقوں کی ذریع رب رج ہما وقت کرن تینا روز ونو خدا ناراض کرن تینا کو نبی زائن واللہ مشید تینا رجو نبی ناراض کرن دبن یہ نم جنت سوادن یم کرن جہنم یم سوال ما سلککم فی سقر او جہنمیو اشونونا تی کت کٹ ویت وہ جہنم تو کت کٹ ویت وہ یہ قرآن مجید فرماون دبن واللہ یم جنتی جہنم یم سوال کرن ما سلککم فی سقر اشونونا تی کت کٹ ویت وہ جہنم قالو دبن یم جہنمی کرن بیان یم کرن جہنمی جنتیرینن سوالن یورس جواب پیش لم نکو من المصلین او جنتیو تو اگر ممکن جنت جو تو یا چو پوچھن وقت نماز رش کرمش او جنتیو بوزو اس کا چی جہنمس اس کا چی جہنمس لم نکو من المصلین اشنا اشی نماز ادا کرن والن اندر اشناش نماز پڑھن والن اندر اشناش مجید آباد کرن والن اندر اشناش رب سنانو ٹکراون والن اندر اشناش انسان ماسی ترگمید اشناش ذاتی مجید دروار اجبت اشناش ذاتی خدا سن دربار امید اتی چزار بارون کرمد ذاتی پاکی حضرتی اللہ ولم نکو نطعمون مسکین بینا چن ذاتی قریب از مدد رود من کرن بینا چن ذاتی مسکین از کانو منتجانو من اشتا چنی من قریب از ذاتی مدد کرمون آخوش بینمش بیش پانس صدق کھون ود اشورتی پانس کھون ود زکاتی پانس کھون ود اشتا اشتا برابر وفادار کم سے ذاتی پاکی بڑھ بڑھ ذات پاکی حضرتی اللہ دفن واللہ یہ وط یوڑی جوان دفنس او بزرگو ون ونو نا توی کام تیل کیا امرا اس میں جسمالی کرمس میں ونو نا توی کم توی ومنکنس توی کرو پریشانی دور دفن چانس مالس اس عادت یوز دینی مجالس من بیاون چانس مالس اس عادت یوز دینی مجالس مز او موجبن چھوٹی مولس و بارہا ونن جمدت یہ آو فرصت سال بی آو سلی چھ گھنٹا ڈوڑ گھنٹ چھو یہ خدای سندی خطر خدای سندی وائتی مت خدای سندی رضا خطر فرصت سال ونن پان تنگ کے یتن ونن ہے ونگو چیر کے فرصت سال ہفتس مل تو یہ گھنٹ ڈوڑ گھنٹ ز گھنٹ ام خطر الگ پروردگار چھو ہمن گھنٹن تی برکت دبنا زیادہ میں ونیو نا تو ہی کم چھو تیلے اگر ہم اس ترہن دون ترہن روزن یوں صدا تی میلو پانچن وقت نمازن کرن رشت ملک صدا میلو مگر تو ہی کم ترب زرعی لائبو میں ونیو دل کیا چیسی عمل یم کی وجہ سے ونکنی پریشانی دور کرو تم نے چونس مولس و سعادت یوز دینی مجالس من اتون مولس و ونن تلا بنیو کن ساتن سبحان اللہ ونی بڑی کن ساتن مولس و ونن تلا بنیو الحمدللہ تم نے کن ساتن مولس و ونن پڑھو اللہ اکبر تم نے چون مولس ہمیش ونن مولس و بلیس پر سبحان اللہ الحمدللہ تو اللہ اکبر تم نے سچی اجتماعی عمل ہمسو سبحان اللہ تی توی رب المجید الحمدللہ تی توی رب المجید اللہ اکبر تی توی رب المجید تم نے تین کلمات ہم جس پروردگارن انسانی شکل تم نے من تین کلمات نوسی حفاظت کرن ان کن دل پروردگارن اسی ذمہ داری تم نیریو گچو ات کن تو ام شکتن حفاظت کرو نیریو تیتے کٹ کرو تو تیم شکتس حفاظت نیریو گچو تو تی کرو ام انسان سے مصیبت دور تو تی کرو ام سے پریشانی دور والا وین بولو دون علیہ السلام کیا چی فرماون